on peut tomber amoureux d'un pays parfois sans que peut-être sans qu'on le connaisse très bien, etc. Mais je me rappelle d'une chose, je venais d'arriver en Tunisie et j'ai rencontré une amie, qui était une amie anglaise, qui était mariée avec un Tunisien. Et elle m'a dit, Alfonso, écoute, si tu restes plus que 5 ans, ça y est, m'a dit, vraiment c'est fichu parce que tu ne peux plus quitter ce pays. Et en réalité, voilà, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. إذا كان نحبوا نحاولوا معناتها أنواع طالبي الوثائق في تونس نجموا نقسموهم لثلاثة أصناف. ثم شكون يطلب بطاقة إقامة وهذا بصدد معناتها إذا كانوا بصدد مزاولة مهنة أو يقوم بعمل معين في تونس ينجم معناتها يتحصل على بطاقة إقامة. ثم نوعية ثانية اللي هما طالبين الجنسية التونسية، يعني بحكم كونه متزوج بتونسي أو متزوجة بتونسية أو لكونه قضى مدة لا يستهان بها معناتها في التراب التونسي وعنده ديجا بطاقة إقامة ينجم هذا معناتها. طبعا نرجعوا لمجلة الجنسية لهنا ونشوفوا الإجراءات اللي تخول له باش ياخذ الجنسية التونسية. النموذج الثالث هو اللاجئين، وخاصة بعد الثورات التالية منذ ديسمبر 2010 ورد على تونس عدد معناتها لا يستهان به من طالبي اللجوء. Je suis arrivé en Tunisie par hasard. Donc j'enseignais en France et on m'a proposé de venir en Tunisie pour 2 ans. Et chose que j'ai acceptée parce que je ne connaissais pas du tout le pays, même si je suis vraiment voisin de la Tunisie parce que je suis sicilien. Et donc, voilà, je suis arrivé là, j'ai commencé à travailler à l'université, à l'ISLT, donc l'Institut supérieur de langue de Tunis, à l'université de Carthage. Et après 2 ans, en fait, j'aurais dû reprendre mon poste en France. Et j'ai demandé une année supplémentaire, encore une autre année supplémentaire, on était à 4. Et la 5e année, on m'a dit, voilà, maintenant vous choisissez entre nous ou eux. Bon, moi j'ai dit eux. Donc je suis resté en fait en Tunisie. Et depuis, je n'ai jamais d'ailleurs regretté, comme on peut bien comprendre, ce choix de vouloir en fait rester ici dans le pays et de me sentir vraiment une partie intégrante du pays. C'est un pays qui m'a beaucoup attiré en fait. Dans quoi? Dans cette histoire millénaire qu'on a maintenant. Donc cette histoire de plus de 3000 ans, ce croisement des civilisations, ce croisement de langues, d'histoire, etc. Donc c'est un pays qui, à mes yeux, c'est un pays très très riche. Donc peut-être qu'un autre pays européen, comme vous m'avez dit, etc., peut-être qu'il a parfois moins d'histoire par rapport à la Tunisie. Donc vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui a sauté à mes yeux, bon, en tant que linguiste et historien aussi. Donc c'est vrai que
c'est un choix et je me sens chez moi, je suis chez moi. Je dis toujours, quand je rentre en Italie maintenant, je me sens un étranger en Italie en fait. هو كيف تقول إيطالي هو إيطالي تونسي على خاطر التونيزيانيتي معناتها هذه الشكلية هذه كتونسي هو مقتنع بها. Quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai jamais été dépaysé en fin de compte. Donc c'est pas un dépaysement. J'étais plus dépaysé à Paris qu'à Tunis. Et, et là, c'est vrai que je suis tellement, on est tellement à côté entre la Tunisie et l'Italie. C'est quoi? C'est tellement très peu de kilomètres, surtout avec la Sicile, dont je suis originaire. Et après, moi, je dis toujours, je suis méditerranéen. Donc j'appartiens à la Méditerranée. Donc pour moi, vous savez, être en Sicile ou être ici, c'est vrai que vraiment je parle de ce changement parce qu'on se ressemble tellement dans la façon de faire, dans la façon de parler, de gesticuler même. Que j'ai refait le même parcours qui était refait par des Siciliens à l'époque, donc à la fin de 1800 et depuis 1900. Et dont ma famille, parce que moi j'ai eu toutes les deux parties en fait, maternelle et paternelle, qui en fait ils étaient en Tunisie et qu'après l'indépendance ils sont partis. Mais moi je suis arrivé en Tunisie sans savoir tout ça en fait, donc je connaissais pas ça. Et après bon peut-être inconsciemment voilà j'étais attiré par la Tunisie. عزيز جمال الشخصي من اليمن، طالبة لجوء في تونس تقريبا منذ عامين، وحاليا أشتغل بالمعهد العربي لحقوق الإنسان. صحيح إنه بوقت ما جيت أنا قد كانت بدأت الحرب باليمن تقريبا كان لها 6 شهور، أما لقيت فرصة مع المعهد بحكم إنه تعاملنا معهم من قبل، لأني حتى في اليمن كنت نخدم كناشطة حقوقية بمنظمة حقوق إنسان، فلقيت فرصة بدورة تدريبية كان مدتها 10 أيام كنت في تونس، على أساس كنت نحضرها حضور ونرجع. فأول ما وصلت أنا لهنا تونس تقريبا ثالث يوم كان ما زال منفذ بري وحيد لليمن من السعودية، فتسكر هذا المنفذ فاضطريت إني نبقى هنا في تونس. Je m'appelle Monsieur Barral Eugène, je suis citoyen français, retraité de l'industrie et j'habite à Bizerte comme résident depuis maintenant bientôt 4 ans. Je suis avec une carte de séjour, oui, qui m'est délivrée ici par les autorités, renouvelable chaque année jusqu'à la 5e année, et après on a des cartes de 10 ans. Donc, Je fais une demande à Monsieur le Président de la République, il y a 2 mois environ. Et pourquoi ce choix? Beaucoup de monde m'a demandé ça. Mais pourquoi tu veux choisir de devenir, enfin tu veux être tunisien? Moi je pense que c'est déjà une question d'identité avant tout, parce que je travaille dans un milieu tunisien, j'enseigne à la faculté de lettres tunisienne, à la Manouba. Tous mes amis sont des amis tunisiens, des collègues, etc. Donc je suis vraiment plein dedans, dans cette tunisianité. Et donc je pense que c'est aussi une question identitaire. Donc je veux vraiment compléter un peu ce volet. Ça fait maintenant plus que 20 ans que je suis là, donc ça fait quand même déjà quelques années. Et je pense que je vais vraiment donc compléter ce volet et me sentir vraiment tunisien à tous les effets. ثم عدة أنواع في طلب الجنسية التونسية، ثم اللي الأجنبية اللي متزوجة بتونسي، وإلا العكس بالعكس، التونسي يعني وإلا أجنبي متزوج بتونسي.
هنا يعني ثم نصوص خاصة تأطر الموضوع هذا. ثم شرط الإقامة لمدة عامين متتاليين معناتها في تونس، ويكون المنزل الزوجية في تونس. يعني هناك عدة شروط اللي تعددهم مجلة الجنسية بكل وضوح، يعني ما فيهاش حتى لبس. بالنسبة اللي يعني الأجنبي تماما ما عنده حتى رابط بالبلاد التونسية، لا من ناحية معناتها القرين أو من ناحية الولادة، لأنه نعرفوا في القانون كونه يا إما من رابطة الدم أو رابطة التراب يعني تسند الجنسية التونسية. بالنسبة للأجانب هذم يعني ثم شرط الإقامة يعني لمدة لا تقل عن 5 سنوات. فما شرط أحيانا مبهم اللي هو يكون يا اما قدم خدمات جليله معناتها للدوله التونسيه اللي بار كورتوازي ولا معناتها امتنان من الدوله التونسيه للسيد هذا تعطيه الجنسيه التونسيه، او تكون معناتها الدوله باش تكون مستفيده استفاده كبرى من خلال اسنادها للجنسيه للسيد هذا يعني اللي طالبها. Avoir ça par mérite, ça serait vraiment une fierté pour moi, je vous jure, parce que ça veut dire, en fin de compte, que le travail que j'ai fait depuis 20 ans, c'est un travail qui est reconnu par l'État tunisien. Et bon, c'est vrai que mon travail était reconnu à l'international par l'Italie, mais je tiendrais vraiment particulièrement que ça soit reconnu par la Tunisie. Parce qu'en fin de compte, j'ai travaillé pour la Tunisie. Et quand je pars dans des colloques, des conférences, etc., je représente l'université tunisienne. يمنح رئيس الجمهورية الحق باش يعطي الجنسية التونسية لكل مناه أنه يراه أنه يقدم خدمات جليلة للبلاد، وإلا فهمتني بتجنسه فائدة عظمى للدولة. وهنا فهمتني ولا يعني سلطة تقليدية الدولة في معناها أنها تقدر مدى الكفاءة نتاع السيد هذايا وكل شيء. وهنا برشا ناس معناها يجي يقدم لك يجيني انا مثلا يقول لي انا راني نقدم في خدمات، ما نجمش هو اللي معناها يحدد الخدمات احنا نحدوها كدوله سواء فهمتي ولا عن طريق حكومه وفهمتني كل ما. وهنا علاش خرجوا من الاجراءات العاديه. مسيو الفونسو كامبيزي معانا توا قداش من عام في كليه الاداب وفي تونس. دونك كي جاي طلب مني باش نساندو بالنسبه للملف نتاعو نتاع الجنسيه التونسيه، ما لقيت كان باش نساندو على خاطر استاذ كيف هو قاعد يعاون فينا برشا، خاطر في منوبه كليه الاداب عندنا معناتها دكتوراه، خاطر الدكتوراه ماهيش موجوده والماستر في كليات اخرين. Donc, قاعد يعاون فينا que ce soit d'un point de vue de collaboration, d'enseignement, de la recherche. البحوث الكل موجود فيها. ملي هو جاء تو هو معناتها السنة يعمل 22 سنة ولا 23 سنة هو في تونس وهو بالفكرة هذه. Je pense que cette semaine, je vais présenter mon dossier parce que bon, c'était assez pas compliqué, mais enfin il faut regrouper un petit peu de papiers d'Italie et d'ici, comme les bulletins numéro 3 par exemple, etc. Donc il faut du temps avant que je puisse les avoir. Et là, donc je pense que cette semaine, donc je présenterai la demande au ministère de la Justice. Vous avez eu des contacts avec le ministère de la Justice? Alors j'étais convoqué par le ministère de la Justice, donc cela déjà ça veut dire beaucoup à mes yeux. J'étais convoqué par le directeur de la nationalité qui m'a invité donc à me présenter dans ce bureau, et chose que je ferai donc cette semaine. À part تعليم اللغة الإيطالية، مسيو ألفونسو كامبيزي قاعد معناتها يستحق الجنسية هذه التونسية اللي احنا نعرفوا معناتها تتعطى لعباد اخرين من غير ما يكونوا يعطيوا نظرة حتى لتونس علمية معناتها وثقافية في العالم. دونك نتصور معناتها لازم ياخوها باش يعاوننا حتى بالنسبة للكلية ومستقبل اللغة الإيطالية في تونس. Je connais des gens qui ont eu leur nationalité des Italiens, par mariage surtout. Mais c'est vrai que le problème de la nationalité, c'est un peu un gros problème, je pense, en Tunisie. عندنا أمثلة مثلا في لاعبي كرة القدم
دوس سانتوس اللي لعب في الفريق القومي وكان يلعب مع النجم الساحلي، تمكن معناها من الجنسيه التونسيه نظرا للخدمات الجليله بين الظفرين اللي قدمها البلاد التونسيه. My voice has no limits. I am a voice for refugees. أنا صوت اللاجئين. I am a voice for refugees. أنا صوت اللاجئين. Je suis une voix pour les réfugiés. أنا صوت اللاجئين. Я отдаю свой голос беженцам. I am a voice for refugees. هو اضطريت أني بحكاية اللجوء بسبب إنه ما كانش عندي إقامة رسمية هنا في تونس، وما لقيتش أي طريقة تكون فيها إقامتي رسمية، وما حبيتش نكون مخالفة للقوانين باش نعيش يعني براحة. فتقدمت المعهد العربي نصحني إن نلجأ للمفوضية، فتقدمت لهم وطلبت لجوء، وهم على طول وافقوا، أما أعطوني شهادة طلب لجوء وليس لاجئ، يعني شهادة طلب لجوء مؤقتة تتجدد تقريبا كل 3 شهور. إطار مشروع شراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس وبدعم الاتحاد الأوروبي قاعدين نقوم بمشروع حول مناصرة قضايا اللجوء في تونس وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء. الإشكال مطروح بالنسبة لطالبي اللجوء في تونس نظرا لأنه نفتقدوا الإطار قانوني تشريعي واضح ينظم الظاهرة هذه. في السابق قبل ما تحصل الثورة في ليبيا وفي سوريا ما شهدناش يعني وفود عدد كبير من اللاجئين، نجم نقولوا معناتها منذ زمن الحرب العالمية الثانية ما شهدتش تونس وفود معناها عدد هام من اللاجئين. الظاهرة هذه تستوجب إحداث نظام قانوني خاص يأطر ظاهرة الهجرة. أصلا هي تونس تستضيف وتتحمل وتساعد، فالقانون هو لا يقدم ولا يؤخر كثيرا سوى تنظيم الوضع اللاجئين في تونس. لا، ولكن الحمد لله يعني في تونس لم نشهد أي طرد إجباري قسري ولا هذا، يعني اللاجئين تتحملهم. ايوه، هو ما فماش بتونس قانون، يعني قانون مصدق على اللجوء، رغم ان تونس من الدول العربيه الاولى التي صدقت على القانون تاع اللجوء. وهذا الشيء يخلينا نحس انه علي اقامه جبريه، اني ما نجمش نتحرك لاي بلاصه بالعالم واني باقيه لتونس، يعني حتى على خلاف اليمن اي مكان ثاني بالعالم ما نجمش نخرج له من تونس، اذا خرجت ما ليش الحق اني نرجع. طبعا القانون الوطني للجوء في تونس هو عمل قاموا به المختصين التونسيين بمساعدة من المفوضية بالخبراء ومتابعة الندوات، ونظمنا ندوات وزيارات إلى الخارج حفاظا على احترام القانون الدولي، وقدمنا لهم جميع الخبرات. قد حاجة ناقصة في تونس هي أنه ما وجدناش قانون ولا تشريع وإطار قانوني يضع اللاجئين ويحسن تنظيم سير عملية اللجوء في تونس. فهذا إن تم إن شاء الله سيكون إنتاج تونسي بمعنى الكلمة، وبكون يعني له صدى كبير في حقوق الإنسان وحقوق اللاجئ، وتكون تونس هي الدولة الأولى في تطبيق أو تبني هذا القانون. أول شيء دخلت كمتربصة، فبديت بالبداية نخدم، هم كانوا يبدأوا يشتغلوا على قانون حماية اللاجئين طالبي اللجوء مع المفوضية، فحسيت انه اني لازم يكون لي يد بهذا، نكون يعني ننشأ مع تصديق القانون البداية معهم. فخدمت معهم دورات تدريبية كثيرة مع إعلاميين مع محامين، وكانت تعريف حتى يعني كان في أشياء على اللاجئين أنا ما كنتش نعرفها، فاستفدت منها برشا. كما كل نص قانوني إعداده يتطلب يعني دراسة معمقة، يتطلب نفس طويل، خاصة وأنك باش تتعامل مع نوعية خاصة من الأناس، يعني ماكش تتعامل مع مواطنيك بصفة مباشرة، وتتعامل مع ناس من جنسيات مختلفة في وضعيات في أغلب الأحيان قاسية. يعني
ولكل هذا يلزم نقولوا احنا بين قوسين السلطه التشريعيه تاخذ وقتها في اعداد قانون على قدر من الخطوره بمكان. اعتقد انه تخوف هذا هو. طبعا كمان تونس نحن نفهم جيدا عندها اولويات اخرى وهذا، ولكن دائما نقول ان الامور الانسانيه والتماشي مع حقوق الانسان ايضا هو اولويه للعالم كله، وخاصه في منطقتنا ينقصنا بعض الدول ان تقوم وتكون جريئه وتقول نحن نستطيع أن نحقق هذه الأمور ونطبقها كما حتى لو لم يطبقها الآخرون. Je vais vous dire comment nous aimons la Tunisie. Je peux le dire ça, c'est mon frère qui me l'a envoyé. Hein. El Guettar, la plus belle oasis de la Tunisie, est située dans une vallée entre le Djebel Orbata et le Djebel Berda. Sur la route Gafsa-Gabès, c'est mon frère qui dit ça. J'ai vécu 2 mois par an à partir de 1942 jusqu'à 1950 dans le caravansérail, le Borge. C'est pendant cette période que j'apprécie le couscous à la Ousban, les merguez. Je suis retournée à El Guettar en 1997. Le Borge est devenu un petit hôpital de 15 lits. Mais ce qui a été terrible, c'est que l'Oasis qui possédait un système d'irrigation séculaire, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, Fougaras. Vous connaissez? Fougaras. Ça s'appelle comme ça, ce système. C'est séculaire. Hein? Alors, a subi des intempéries inhabituelles. Donc, tout s'est effondré. Nous, quand on est aux Oasis, on voyait les sources, vous voyez? C'était des kilomètres qui étaient créés comme ça. On voyait les sources. Alors, donc, l'Oasis est morte. On est allé en 97, ils nous ont dit l'Oasis est morte. Et alors, ils ont dit, on va voir. Mon frère a dit, non, je ne peux pas voir ça. La consécration du génie et du labeur de leurs ancêtres vont-ils disparaître? Ça aurait dû être patrimoine de l'UNESCO, vous savez. C'est la plus belle oasis de Tunisie. Alors, je suis née à Bizerte, ça fait 83 ans. Et j'ai vécu aussi à Mazel Bourguiba, qui était Féry avant, parce que pendant la guerre, on a fait évacuer Bizerte, puisque c'était un port, c'était bombardé, l'école a été bombardée, l'église était bombardée, Alors, on a été évacué à Féryville, à Mazel Bourguiba. Donc, nous ne sommes pas revenus à Bizerte. Parce que mes frères et sœurs, les aînés, travaillaient à l'arsenal de Mazel Bourguiba et mon papa était dans les travaux publics. Et nous étions 7. Et à cette époque, vous savez, on était, comme tout, mon père au début était étranger, il avait toujours sa nationalité espagnole. Et donc, quand vous êtes étranger, c'est comme maintenant, hein, vous passez en 2e lieu. Donc, alors un jour, je demandais à papa, pourquoi tu as demandé la nationalité française? Il m'a dit, parce que je me suis rendu compte un jour que finalement, c'est la France qui nous faisait vivre. Et donc, c'était normal que je prenne la nationalité française. Bon. Et papa, pour avoir un meilleur salaire, il a accepté une promotion, mais qu'il envoyait à El Guettar. El Guettar, c'est un petit village qui se trouve à 18 km, je crois, de Gafsa. J'ai fait souvent dans une charrette, hein, il n'y avait pas de voiture à cette époque-là. Et donc, et nous y allions l'été. Parce que là, on allait à l'école ici, à Mazel Bourguiba, et nous y allions l'été. Vous voyez, ça semble dur, parce que qu'est-ce qui fait chaud là-bas, hein? C'est normal. Oui, mais... c'est le sud tunisien. C'est le sud tunisien. Alors donc, on était heureux, je vais vous dire pourquoi on était heureux. Parce qu'on était les seuls Européens dans ce village. Si on parle l'arabe, disons que je comprends, mais c'est vrai que je suis plus à l'aise avec le français, bon, parfois plus que l'italien même maintenant.
Bon, donc, mais sinon, bon, je comprends. Je vais faire un petit test de dialecte tunisien. Aslem Alfonso. Bon, Aslem مرحبا خويا. شنو هو الفطور اليوم؟ الفطور اليوم عندي شنو ومكرونة صوص حمراء par exemple. Ou voilà, plein d'autres plats tunisiens que nab barsha. J'adore par exemple la mouloukhia, c'est un plat que j'aime trop même, je dois dire. Ouais. Le dossier, j'espère qu'il est complet en fait, parce que il y a certains papiers à fournir, voilà. Comme le bulletin numéro 3, un certificat de résidence antérieure pour démontrer que je suis là depuis plus de 5 ans. Et après d'autres papiers, donc l'extrait de naissance, etc. Donc tout y est, tout est là. Voilà. Et donc maintenant, voilà, on va essayer de le déposer. D'accord. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, c'est gentil. De devenir tunisien, quoi. Merci, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Je suis italien. Et في تونس ça fait 10 سنين à peu près, donc 20 ans. Donc مرحبا بك. عايش سيدي. انا توصلنا جينا مطلب نتاعك، عطنا لك الاستدعاء باش تجيب لنا الوثائق، لقيت الوثائق موجودة. عندي الكل. J'ai fourni mon dossier, j'espère qu'il ne manque rien. Et là c'est votre lettre. Ouais, merci. Voilà mon lettre. En bas, donc, je crois, elle colle, bon, même plus parce qu'il y avait certaines chires, mais il y a les documents comme le bulletin numéro 3, je vous le montre. Ouais, oui. D'accord, donc voilà. Donc il y a par exemple le bulletin numéro 3, et là c'est une copie, l'original c'est ça. Hein. Ah donc, voilà, ouais. Il faut les originaux. Oui, j'ai toujours les originaux. بعد الثورة أعطينا معناها بريسك 448 حسب ما نتذكر، يعني جنسيات مختلفة، خرجنا يجي 7 ولا 8 أوامر فيهم 90 93 85 فما 30 هكاك. احنا أول كمية اللي تتلم عنا ويقع فهمتي فما معايير نحطوها من قبل مسبقة ونتعاملوا مع الملفات بكل موضوعية. زاد تعداد الملفات اللي عنا واللي مستوفية وكل شيء من عام 56 لتو يمكن في 40,000 باهي، لكن شكون خذا وشكون ما خذاش فهمتني يعني فيهم يعني كي تجي تحسب، لكن آلاف. اللاجئ في تونس مرتاح جدا. اللاجئ كما أسلفت يعني هم المجتمع المدني أو المجتمع التونسي مجتمع حاضن، يعني مجتمع نقول في لهجتنا حنون على الآخر، يعني دائما بغض النظر عن جنسيته دينه عرقه كذا. فهذا ما يتطلبه اللاجئ أولا، لا يتطلب الأكل والشرب والهذا، يتطلب عملية أنه الاستقبال والاحتضان بعدم شعوره كأنه هو منبوذ أو شيء آخر أو إنسان آخر. اللجوء ظاهرة قديمة، والشعب التونسي كان شعب متفتح كما يعرف العالم الكل، انه شعب يحسن الضيافه والكرم. ظاهره اللجوء الحقيقه ماهيش جديده على المجتمع التونسي. تونس استقبلت اللاجئين منذ سنه في الخمسينات، وكان الجزائريين كذلك التوانسه تعودوا بسماع كلمه اللاجئ، ومنذ 2011 اللاجئ هو مثلي ومثلك. اينشتاين هو كان لاجئ اصلا، يعني هو اللاجئ هو يمر بمرحلة زي مثلي ومثلك، ولكن يمر بمرحلة مؤقتة انتقالية
إلى أن تحل مشكلته فقط. فإحنا إذا ما وقفنا معه في هذه الفترة البسيطة، في هذه الفترة الانتقالية، فرح يكون يعني أثر كبير جدا سلبي على حياته، على مجراه، ويكون عالة على المجتمع وعلى عائلته كمان. هو في البداية كانت صعبة شوية، خاطر ما كنتش نتقبل كلمة إنه أنا لاجئة أو طالبة لجوء، لأنه كل إنسان بالعالم ما يتوقعش نفسه بيوم من الأيام إنه ممكن ينحط بموقف مثل هذا. فكانت صعبة علي إنه نشوف الكل يغزر لي إنه لاجئة، وإنه كانت صعبة من الناحية العاطفية. أما كبقية يعني التعامل مع الشعب، إنه لاجئة أحس يتعاونوا معي بطريقة أكثر، يعني يتعاونوا معي غير مثلا لما أجي كسائحة أو عندي خدمة. أول ما يعرفوا لاجئة على طول مرحبا بك، أنت ببلدك وإحنا كلنا اعتبرينا أسرتك. فأحس هذا الشيء عمل لي تمييز أو أفضلية أكثر. يعني كان أول برنامج عودة للاجئين الجزائريين في العالم كان من تونس. فتونس شعبها وحكومتها دائما يعني يحتضنوا من يلجأ إليهم للحماية والمساعدة. فهذا تاريخ عريق لتونس، عندها يعني هي طرف في معاهدة 1951 وبروتوكول 69، ويعني هي 67. طالب اللجوء يعرف عنده مرجعية قانونية يستند لها قبل أن يتقدم طلب اللجوء. بالنسبة لمانح اللجوء اللي هي الدولة، تكون محددة بصفة ثابتة شنو هي الشروط اللي يلزم يوفرها طالب اللجوء، وشنو هي الحاجات اللي ما تخولوش من أساسه باش يكون لاجئ على التراب التونسي. عارفوا اليوم العالم كل صباح يعيش على واقع اللجوء بعد الاحداث الاخيره والتطورات اللي يشهدها العالم والحروبات. اليوم الصباح الظاهره تحولت الى واقع، اصبح واقع ملموس. اليوم ما فماش حي تقريبا في تونس ولا منطقه ولا ولايه ما تلقاش فيها لاجئ. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. هو قانون 68 نتاع الإقامة يعني يمكن هو اسهل من الجنسيه، راهو خاطر باعتبار انك انت كي باش تقدم للاقامه هو عطاء معناها انواع في الاقامه، وهي هذا موضوع عند وزاره الداخليه، هي المشرفه على اقامه الاجانب في تونس ودخولهم وخروجهم واداره الحدود والاجانب وهو معناها الناس المولودين مثلا في تونس عندهم الحق في الإقامة العادية، يعني نفلهم راهو، خاطر احنا تو أي إنسان راهو وقت اللي تدخل أنت لأي دولة عندك الحق في 3 أشهر أنك مقيمة معناها تحوس وكل شيء، لكن وقت اللي باش تأشيرة بالضبط يا إما تجدد تأشيرة وتتسمى مؤقتة ولا تعمل إقامة عادية، ça dépend عام عامين. Je l'ai connu en France à l'école, donc j'étais très jeune, hein, j'avais 16 ans. Et puis il m'a proposé de venir ici, donc pour travailler avec son papa. Donc j'ai réfléchi mûrement et puis j'ai accepté en fait. Et je me suis dit on verra bien si je m'adapte ou pas. Et finalement je me suis très bien adaptée. Ça a été un peu long au départ. Et puis après ça a été j'ai voulu apprendre la Tunisie, les Tunisiens, leur mentalité. Et puis j'ai appris quelques mots arabes aussi pour pouvoir m'adapter. Les mots basiques, alors Aslem, Abeslem, voilà, enfin des petits mots comme ça quoi. Je suis née en 1946. J'avais déjà 10 ans et nous n'avons jamais voulu quitter la Tunisie. Nous étions bien et on ne voyait pas pourquoi la quitter. Je suis française, née en France.
J'ai fait mes études en France où j'ai rencontré un beau Tunisien. Et quand nous avons fini nos études en 68, nous sommes rentrés en 72. On s'est mariés en 68 et en 72, on est revenu en Tunisie pour travailler en Tunisie. La Tunisie qui à l'époque était pleine d'enthousiasme et pleine d'idéal et qui avait besoin de ses enfants pour progresser, aller vers l'avenir. Et donc, mon mari et moi, on est rentrés, tous deux médecins, pour travailler pour le bien de la Tunisie. Je n'ai pas la nationalité tunisienne, je ne l'ai pas demandé. J'ai pas mais j'ai le cœur. Moi, j'ai deux patries. Comme disait, qu'est-ce qu'il chantait? J'ai deux patries. C'était une chanteuse martiniquaise. Mon pays est Paris, a chanté. Bon, moi aussi, si vous voulez. On ne me rappelle plus comment elle s'appelait, c'est une martiniquaise, je vais trouver le nom. Moi, j'ai vécu ici, monsieur. Je suis née ici. Or, j'ai vu le quoi? Le soleil, le ciel, la mer. J'ai vu ça ici. Et c'est vrai que, par exemple, je ne pourrais jamais aller vivre dans un pays où il n'y a pas de soleil. Vous avez déposé une demande d'avoir votre nationalité? Non, pas encore, mais j'y pense, oui, oui. J'aimerais beaucoup, oui. Oui, parce que je me sens maintenant, dans mon âme, une Tunisienne. أهم حاجة معناها هو المرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي ومقيمة معها في تونس. عندها معناها تقدم ما يفيد اللي هي معرسة بتونسي، لازم صفة التونسي موجودة في الراجل، وتقدم ما يفيد اللي هي مقيمة معه بصفة قانونية، يعني لازمها تطبق قانون الإقامة في تونس نتاع 68 يعني ولازم تكون متزوجة طبقا للصيغة القانونية. Pas devenue tunisienne. Mon mari n'a pas voulu prendre la nationalité française, donc je n'ai pas pris la sienne. J'ai une carte de séjour sans problème, renouvelable tous les 10 ans. La nationalité tunisienne était obligatoire pour pouvoir travailler comme fonctionnaire en Tunisie. Pour pouvoir travailler en Tunisie, il faut être tunisien. Donc j'ai acquis la nationalité tunisienne par mariage, en fait, pour avoir le droit au travail. D'abord, je suis contre la double nationalité. Je vous dis, hein, moi-même, parce que j'aurais été malhonnête, je me dis, moi, pourquoi on va avoir deux nationalités? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on va mépriser l'autre qui n'a pas sa nationalité, ou parce que vous êtes tunisien que vous allez mépriser l'autre. Moi, jamais. Je ne jamais en question ni la nationalité, ni la religion, ni la couleur de la peau. Ça m'importe peu. C'est un beau pays, c'est vrai. J'y suis très attachée. J'ai de la famille en France. J'y vais de temps en temps, rarement. Ils viennent me voir, ils viennent me rendre visite. Les Tunisiens sont très chaleureux, accueillants, généreux. Donc pour moi, ça a été facile de m'adapter. Voilà. En plus, je suis bien entourée ici. J'ai connu ma tante Shrifa, qui est une personne formidable que j'adore, qui m'a beaucoup soutenue. C'est votre belle-mère? C'est la tante de mon mari. Et je l'appelle Tata Shrifa, c'est ma tante maintenant. Je connais beaucoup de Tunisiens, énormément de Tunisiens. Mais alors, je vais vous dire, il y a une dame qui habite pas loin de chez nous, là. Cette dame, elle a été veuve très tôt, je crois qu'elle avait 32 ans, et elle avait 4 enfants, dont un malentendant. Et une sœur qui était chez nous lui avait ramené, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'appareil ici. Elle lui a ramené de France un appareil. Elle a fait une cotisation, un appareil. Bon, bref. Et alors, cette dame, quand elle a perdu son mari, elle est venue dire qu'elle retirait les enfants parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer la scolarité. Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, madame, ils ont perdu leur papa. Ils ne vont pas perdre aussi leur école et leurs camarades. Parce que les enfants, c'est trop douloureux, ça. Alors, elles sont venues, elle n'a pas payé. Puis quand son fils, elle a travaillé à la cimenterie, donc quand elle a eu un peu d'argent, si vous voulez, à toutes les fêtes, elle venait nous donner des gâteaux. Jusqu'à un jour, je lui dis, écoutez, Madame Desrues, je lui dis, ça suffit de nous gâter maintenant. Maintenant, vous avez vos enfants et vos petits-enfants, vous les gâtez. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ça m'émeut toujours, ça. Quand on fait partie de la famille, c'est pour tout le temps. Et là, elle habite pas loin. Alors,
le couscous au poisson, le couscous à la ouzbane, la melouchia. Quand elle me dit, et moi, quand je lui remets quoi, parce qu'elle est diabétique, je ne peux pas lui remettre n'importe quoi, les pommes, je sais que les pommes, pour les diabétiques, elle me dit, elle est venue une autre fois, je ne veux plus. Et puis elle parle qu'en arabe, elle, alors. Donc, vous voyez, et puis elle est malentendante, donc c'est un grand problème. Alors, elle me dit, je ne veux plus que tu me remettes quoi que ce soit quand je t'apporte. Je dis, et pourquoi vous m'apportez? Elle me dit, moi, je t'amène des plats que toi, tu ne sais pas faire. Je suis dans une très, très gentille famille qui m'ont accepté d'office. Je suis très bien entourée. Au moindre petit geste, ils sont là pour moi. La Tunisie, ben, ce n'est pas un pays étranger pour moi, parce qu'on a une histoire commune autour de la Méditerranée qui remonte très très loin à mes ancêtres. Et c'est un pays donc, qui est baigné par la Méditerranée. Nous sommes en face. Je suis né dans une ville qui s'appelle Antibes, qui en latin se dit Antipolis, c'est-à-dire la ville d'en face. Et la ville d'en face, c'est Bizerte, puisqu'on est à l'extrémité nord du continent africain. Je pense qu'une nationalité, ce n'est pas un papier. Je pense que quand on prend une nationalité, on prend le pays en même temps. Et on doit prendre l'envie d'améliorer le pays en même temps qu'on a les papiers. Donc, bien sûr, je suis française, mais je suis aussi tunisienne. Donc, je suis les deux. Et en tant que binationale, je pense qu'on doit s'intéresser autant à la culture française que tunisienne, politique française tunisienne. Tous les Bizertins me connaissent parce que s'ils ne sont pas venus à l'école, aujourd'hui il y a des enfants qui sont venus à l'association. Et alors il y a des petits qui disent, ma soeur, moi mon père était, parce qu'ils sont petits maintenant, non, ils étaient pas, maintenant ils ont été à l'école mais j'y étais plus. Mon papa était à l'école. J'ai dit, mais oui, je reconnais. Je les reconnais parce qu'ils ressemblent à leur père ou à leur mère. Et alors, je connais beaucoup de gens, ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé pour... moi, j'aime le contact. Je suis venue, si vous voulez, pas dans un but précis, mais je me dis, est-ce que l'essentiel, c'est ne pas d'apprendre aux gens avec lesquels tu vis, que l'essentiel, c'est d'avoir une vie qui ne t'appartienne pas. On la reçoit, la vie, mais on la donne. Elle ne nous appartient pas. C'est Victor Hugo qui disait ceci. C'est mes racines. La Tunisie, c'est mon premier pays. La France vient par la suite. La Méditerranée, c'est un pays. Et ceux qui sont nés au bord de la Méditerranée, ils se trouvent bien dans leur pays, sur tout le pourtour de la Méditerranée. Je suis arrivé dans cette maison il y a 10 ans. Et dès que je suis arrivé, après avoir visité plusieurs maisons, j'ai ouvert la porte, le propriétaire m'a ouvert la porte, et je rentre et je dis, c'est chez moi. Je ne sais pas, j'ai retrouvé la Sicile ici, j'ai retrouvé la période coloniale, j'ai retrouvé la Tunisie bien évidemment, et j'ai retrouvé ma Méditerranée. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai écrit 5 livres dans cette maison. Donc c'est une maison qui m'a tout de suite inspiré. Je parle souvent, je m'occupe de l'émigration sicilienne en Tunisie pendant le 19e et le 20e siècle. Et après, par exemple, de la domination arabe en Sicile. Donc j'écris aussi un autre livre, Ifriqiya Sikilia, donc un jumelage méditerranéen. Et donc en fait, je parle de ces rapports historiques et actuels aussi maintenant, et linguistiques entre ces deux pays. Parce que même du point de vue, moi je suis linguiste à la base, et même du point de vue de la langue, on a tellement de mots arabes en sicilien et sicilien en tunisien que, mais par exemple, on a le mot kofa, le mot, tous les noms de poissons par exemple, et de la pêche, ou encore cugina, ou encore giurana. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Lui è fiero di essere italiano, ragazzi. Alla prossima. J'enseigne dans une université qui est quand même assez connue, qui est celle de la Manouba, la faculté des lettres, et je peux vous dire que franchement cette situation, comme on l'a décrit, c'est pas vrai en fin de compte. On a
un peu partout. J'enseignais en France, j'étais aussi dans une université très connue, la Sorbonne Nouvelle. C'est vrai que, bon, il y a des niveaux différents. Il y a des gens qui n'ont pas les niveaux et d'autres qui ont un très bon niveau. Chez nous, en Tunisie, ça se passe de la même façon. Mon rapport avec les étudiants, bon, c'est un rapport qui dure depuis longtemps. Vous savez, j'ai fait un peu le tour des universités parce qu'on m'a demandé aussi de coordonner les départements d'italien à Gabès au début, quand on a ouvert les départements à Gabès, à Tozeur. Et après, bien évidemment, j'étais à l'ISLT, donc, et maintenant à la Manouba. القانون هذا سوف ينظم حيث تكون قضايا اللجوء في يد الحكومة التونسية في البلاد التونسية اللي هي ملزمة أساسا بحمايتهم في تونس. الإطار القانوني هذا ينظم هذه المسألة ويعرف أكثر لكل السلطات المعنية بأهمية حماية اللاجئين في تونس. السلطة التونسية تعاملت بإيجابية وهذا لاحظناه أثناء الحملات نتاعنا اللي قمنا بها المناصرة للاجئين، تعاملت بإيجابية رغم غياب النص التشريعي، تعاملت بمنطق حقوق الإنسان وتكريس الدولة لهذا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. بالنسبة للإطار القانوني خول الدولة ممارسة السيادة متاعها، يعني ما تكونش الدولة في حاجة إلى منظمات غير دولية أو منظمات أممية باش ترجع للنصوص القانونية متاع المنظمات هذه في منح اللجوء لطالبه. هنالك لجنة وطنية مختصة اللي هي تولي تشرف هي على عملية اللجوء، يعني المفوضية السامية لحقوق الإنسان أكيد سوف تستمر في تونس، وهلال الأحمر التونسي اللي هم الآن هم الأوائل الذين يستقبلون اللاجئين في تونس وينظمون الإجراءات القانونية حاليا لدخول معناها لإعطائهم وثيقة طلب اللجوء، فسوف تصبح هذه العملية في يد السلطة التونسية وهذا ينظم عملية الدخول الأجانب على الحدود التونسية. هو تبني القانون هو لا يعني تطبيقه ثاني يوم من اليوم التالي، ليس هذا. تبني القانون يوجد فترة انتقالية ممكن أن تأخذ سنين في عملية تجهيز الكوادر، تجهيز الإدارات، عمل تدريبي إلى فترة طويلة انتقالية، وتكون أيضا مدعومة من المانحين وخاصة المفوضية. يفعل باش يسهل لي أشياء كثيرة كان لي أو لبقية طالبين اللجوء، باش يسهل لي سبل الحياة العادية، يعني مش إنه مطالب كبرى، سبل الحياة العادية اللي يستحقها أي إنسان، في السفر، في الخروج بحرية، في العلاج، في القراية، أشياء كثيرة. ولن نترك شيء للحكومة التونسية يعني أن تبدأ العمل في تطبيقه إلا عندما هم يقولوا لنا اتركونا، نحن نستطيع الآن أن نقوم بواجبنا الدولي والإنساني. لو ما حبيتش نمشي لأي بلاصة أهم شيء ما أحسش إني مقيدة، هذا الشعور إني مقيدة ما نجمش نتحرك من داخل البلد راهو شعور صعب. نفسيا للاجئ يشعر أنه يوجد بصفة قانونية بالرغم انه هو موجود اصلا، يعني هي شيء لا، ولكن نفسيه اللاجئ ترتاح اكثر يعني يوجد لاجئين لهم 2 3 4 والحمد لله يعني متحملينهم هنا وكذا، مندمجين ويعملوا هذا ويتزوجون. عندنا ما يقرب 7 متزوجين وملفاتهم قدمناها للسلطات المعنية لعملية الحصول على الإقامة. طبعا الحصول على الإقامة بحسب القانون والتشريعات الموجودة في تونس. اللاجئ لهنا مهما كان احنا نقوموا مقام الدولة نتاعو. الارتيكل 25 من الاتفاقية نتاع اللجوء السياسي هذيا معناها تفرض على الدولة اللي قبلت اللي لاجئ عندها الأجنبي أنها تقوم مقام بلاده في بعض الوثائق. ساعات مثلا اللاجئ باش يتزوج مثلا تونسيه والا باش يتزوج حتى من مواطنته. يعني هؤلاء اللاجئين عندما يعودوا الى بلادهم او الى بلاد اخرى تبقى تونس في قلبهم،
وتبقى يعني الأيام الذكريات الجميلة. فلذلك إن شاء الله دائما تكون بلادكم جميلة وذكريات الآخرين جميلة عنكم. كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وعلى جبيني وردة وكتاب. وبأرضك الخضراء وارفة بالتين والزيتون والتمر